God, the Creator of the heavens and the universe. You are worthy of our praises. In you alone, we pray and submit ourselves, for we are nothing without you. We humbly ask for your forgiveness and mercy. Dear Lord, we gather here today with the intent of doing good in thy name. Guide us to the right path. May our efforts be blessed with insight, understanding, wisdom, and respect for all. May our deep faith in you give us strength to act honestly and well in all matters before us. Amen. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong nagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y mabantayan, Pilipinas kong mahal. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong nagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y mabantayan, Pilipinas kong mahal.
Good day everyone, especially to Dr. Jane C. Oropa. Hello ma'am, good morning. By the way, I'm Jobert J.B. Cunyado. Welcome to my report on the philosophical and sociological foundation of education. This morning, we will be talking about the education, culture, and society, specifically the globalization, multiculturalism, and indigenous perspective. As we all know that education is more than just a transfer of knowledge. It is a reflection of who we are as a people. Education carries our culture, our values, and our identity. But as the world becomes more connected, through globalizations, education becomes a space where different cultures meet, mix, and learn from one another. In this presentation, we will explore how globalization shapes education, how multiculturalism promotes inclusivity, and how indigenous perspective remind us to our value and roots. This will help us understand how education can build not only smarter students but more compassionate and culturally aware citizens. Now let's proceed to our objectives for this morning. First is to assess education's role in cultural transmissions. The second one is to evaluate multicultural and indigenous perspective in science. Before we proceed into a proper discussion, I have questions prepared which will be answered later on through sharing of ideas and oral recitations. Let us first remember that the culture plays a big role in shaping how we learn, how we behave, and how we interact in school. In short, our values, our traditions, or local practices influences not only what we learn but also how we learn it. So let us take a moment and answer these questions. You can pause the video or write your answer or even discuss with them to another nearby. I would just ask Ma'am Jane Oropa to pause the video. There are no right or wrong answer, just a personal reflections. I notice some Filipino values like bayanihan or respect for elders, like si muamin sila, shape how students work together. And sometimes the way they interact with teachers shows respect. At the same time, globalization exposes them to the new ideas. So education becomes a bridge or namusang tulay, helping us honor local culture while learning global perspectives. For the first question, what cultural practices influence your learning or behavior in school? Think about your own experience. How those experiences influence your learning? And for the number 2, how can teachers preserve Filipino values while embracing global ideas? So this question will help us understand the role of culture in education, along with the vast spreading of globalizations around the world. So today, we will explore how education serves as bridge. Kanina himo siyang tulay in between culture and society. Especially in the age of globalization and multiculturalism, makita nato nga ang mga teacher, giunsa sa ating mga teacher pag-integrate ang indigenous and mga diverse nga mga perspective gali, especially in teaching science. Education
culture, and society are deeply interconnected. So let me begin by emphasizing that the very important idea that education does not exist in isolation. It is not just about classrooms or teachers alone or textbooks, activities, projects, but a living reflections of the values, beliefs, and the practices of the culture and the society it serves. Example, those students belong to the Muslim groups. The way they dress, kana sila, makita ginato nga lahi gid sila. In short, nag-reflect ang ilang culture the way sila mo storya even sa kanila panamit. Every education system reflects the society it comes from. You know? The way teachers and students interact, the subject taught, and even the language used in all class. Kana sila nagpakita gid na nga ang culture, kung unsa ang culture, unsa ang values and ang society. In today's modern world, we can say that there are two powerful forces nag-drive sa education nato. One is the globalization, and the second one is the multiculturalism. They transform the way how the education works. Example, for the globalization. Globalization connects peoples and nations, allowing ideas, knowledge, and practices to cross borders faster than ever. Meanwhile, the multiculturalism, it reminds us that diversity is not a challenge, but a strength. And classrooms are now becoming spaces where different cultural backgrounds come together. Ang evident ani nga makita nato is the college institutions, even the universities. Diha pod na ang mga nagkalain-lain nga mga culture, ay mga nagkalain-lain nga mga beliefs. As the world becomes more connected, since ang education, culture, and society are deeply interconnected man, so education has an important role to play. It must adapt to the growing diversity in classroom. Teacher and school should help students respect and appreciate both multicultural and indigenous perspectives. Dapat gyud makita sa teacher, makita gyud sa school system, dapat mahatagan og values ang nagkalahi-lahi nga mga estudyante, especially ang ilang mga culture, dapat marespeto gyud na. Another example for this is the K-12 program curriculum. This includes the lessons that promote Filipino identity, such as values education and local literatures, while also integrating global competencies like digital literacy and English communication skills. For instance, in Araling Panlipunan, or social studies, students learn about both Filipino history and global issues like climate change and international cooperation. This blend shows how education helps preserve cultural heritage while preparing learners to engage with rapidly globalizing world. This connects the local traditions and global perspectives. Now let's talk about globalization and education. When we say globalization, it refers to the increasing interconnectedness. So nagkataas no, interconnectedness of nations through ang ilang mga ekonomiya, ang mga kultura sa matag nasod o mga lugar, technological industries nila, sila technology, and even the educational exchange. Because it affects how people learn, communicate, and work across borders. In the context of globalization, education plays vital role in preparing students to become global citizens. Tumaman ang target sa K-12. Kanang mahimo nga globally competent ka mga citizens ang atong mga bata, no? So, people who understand international issues, kana sila nga mga bata nga nakasabot sa mga international issues, then they have the respect of cultural differences, and they can think beyond their own country's borders. They're not only thinking about their own country, but also the other. In simpler terms, this means
helping students to see their kanang gitawag nga learnings nga makakonect sila into wider world. For example, in science education, lessons can include global topics such as climate change, since global magid kayo ang climate change. Another for that is the pollution and the pandemics. These issues affects everyone, no matter where they live. By studying them, students learn that scientific problems often require international cooperations and shared responsibility. At the same time, science teacher can help students appreciate local knowledge and connect it into the global science. Inga naka-importante ang atoang globalization sa education. So, we have this local knowledge naman. For instance, when learning about sustainable farming, kani atong mga farming, or environmental conservation, teachers can include indigenous practices. They can interview sa mga elders or even mga natibo nga mga tao, the way they kaning sa ilang mga farming style or sa ilang techniques on saan pag-farm that promotes balance with nature. So, this will help students realize that science is not just Western. Wala lang din sila hagit kanang, it's not about bookish alone. It's a collection of knowledge from many cultures around the world. In short, while learning our own local way of farming or knowledge, sa mga bata, nag-learn sila. Pero, nag-learn po sila globally. In short, this way, globalization in education encourage learners to become both globally, kanang international ang ilang awareness, at the same time, ang knowledge nila locally, kung sila kanang equipped sila. They will be able to apply the science not only sa ilang kaugalingong panghuna-huna, but also to the world. Unsaon pag-improve sa ilang mga communities. And also, how to prepare those students globally competitive. Okay, let's proceed with the impacts of globalization on education. So we have a different impacts of globalization on education. First of it is the curriculum development. As we all know, that globalization encourages a universal curriculum that integrates global competencies such as digital literacy, environmental awareness, and intercultural understanding. In the Philippines, daghanay kayo ang mga subject nga nag-teach sa kaning nakalink sa pag-develop sa kaning 21st century nga skills. Especially na dira ang gitawag nato nga media and information literacy or MIL na sa sa atong senior high school. These subjects makatabang gini sa mga bata. Especially, they can think carefully, maka-communicate sila to those people from different backgrounds. For example, in MIL classes, students might work online with classmates from the other countries to make projects about global problems like climate change or sustainable living. Kana, pwede sila makakandak sila klase virtually ang ilang mga classmates po kay from the other countries. So they can share ideas about sa international issues nila. As example, for the impact of global warming or climate change sa America. And baka discuss po sila unsay nahitabo sa Japan, sa Korea, in the Philippines. So, with those sharing of different situation, makita nila kung unsa ang mga particular backgrounds sa ilahang mga mga lugar. In short, they are sharing knowledge. So, we have also these activities, no? Makatabang gid na sa mga bata, maka-create sila og kinang teamwork, napot sila idea sa creativity and awareness of the world around them. So, since maka-think sa sila globally, then makabalo sila unsay idea sa PICAS, diri sa PICAS, sa lain nasod. In short, they will have a background from that specific or the other countries. In science classes,
Globalization also means learning about real life. Common man gid na kay we are trying to find evidence. So real life good issues that affects everyone. Kaya nakapito example ani kay pollution and global warming pinaka-common and health crisis which is the pandemic. Unang kanap atong kwan sa sciences. Students learn that solving these problems requires cooperations among countries. So we are looking for um, cure or any solutions dili lang locally but also mag-involve pud ni sa atong uban nga mga country. So involved gid sila. In short, this has to be the work of globalization. Mo gid ni ang product. Through these lessons, education helps students become responsible, open-minded, yes, and caring, of course, and sila mahimo silang caring global citizens who can use science and knowledge to make the world a better place. Makabantay ta, kaning mga bata nga naay kaning curiosity or knowledge about sa uban nasod. Murag composed sila nga mga type no. Dili sila close-minded. In short, because of globalization, ang mga bata na open ang ilang awareness para sa palibot nila. The second impact of globalization on education is the language and communication. English often becomes the language of instruction and global medium for education and research. Common man ni siya nga nabalaan nato nga usually bisan sa atong mga local schools dito sa Pilipinas. Many universities now using English as their main language of instruction. Even sa itong mga schools, karon sa public schools, sa junior high, senior high, we have been practicing students to speak English, particularly in science and technology courses and subjects. This is helpful because it allows students to read information or international research nga dili sila maglibo and makasabot sila. Makashare sila idea from those person or mga people around them across the countries or bisan pag they will be able to communicate no and compete even for the job abroad. So the evidences nga makita nato na we have daghanay mga Pilipino nga nag-abroad or nag-work sila outside the country. So relatable po na siya sa atong science classes. For example, if the students are able to understand and be able to talk using English language, they can easily explore the global studies. Makabasa sila ng mga articles or makasabot sila sa mga contents sa subjects easily kay embedded na sila ang system nga nakasabot sila sa English. And especially if ever na ay mga updates ang atong mga scientific na mga breakthroughs or mga scientists na to na mga updates bago yung mga inventions, mas makasabot sila. But at the same time, although positive ang impact ana sa toa sa communication, murag makaingon ta nga wala na ikuan ba kanang mas dali ang pag-connect sa mga tao globally if we know nga ang bata equip sila sa communication skills, especially with English. Kay mo man ang gitawag nato na international language for these days. But at the same time, globalization also creates some changes or mga challenges good. Students from rural areas or indigenous communities sometimes struggle to understand lessons. Tungod anin sige tag English. Samot sa mga public school, ang mga bata di gid sila kasabot, di sila ganahan, bisan gani sa atong aral program karon sa DepEd, ang uban ana English na gani, simplified na gani, contextualize pa gyud. But di gyapon sila kasabot. They find it very confusing. Kay gikan sa mother tongue, gi-switch nato sila sa English which is very foreign para kanila sa mga bata. At the same time, mag-struggle gid na sila sa pagsabot sa mga lessons, especially sa math, sa science, tungod kay English man ang atong gigamit nga medium of instruction. As a result, local languages and traditional knowledge like indigenous mga practices in farming,
herbal medicines or disaster preparedness, maset aside sila usahay, mapulihan sila sa classroom. Kaya tungod kay nakafocus kita sa kaning communication skills sa ginato, nakafocus ta sa pag-develop sa English, makasabot ang mga bata ana. Then bisan pa sa atong mga lessons, Western kasigaran. Wala na mawala gani mapansin ang mga local nato mga techniques, no? Bisan sa aralin panlipunan gani ang mga gipangpansin is mga technology from other places, other countries. So makita gid nato nga ang globalization, it will bring both opportunities and challenges. On the other hand, it helps us connect to the world. On the other, pwede siya risky kay gi-weekend niya kaning yahimo na yawik ang cultural identity and appreciation nato para sa Pilipinas, para sa taong lugar. That's why teachers have important role to balance both sides. You can use English, dapat yun mahagamit ang English and global sciences resources, pero dili pud nato kalimtan usahay nga i-integrate nato ang mga local examples nato. Although we are using English as medium nga mga resources, instruction pala, sorry. Pero, ang atong mga indigenous knowledge, magpabilin siya. I-balance nato as teachers. It's because learning stays meaningful if connected siya sa atong kaugalingon culture. Again, importante na nga job sa teacher nga balanse ang ato ang pag-teach sa community sa atong lessons. Although Western ang atong mga lessons, pero dili gid nato kalimtan nga ang atong mga bata need sila og foundation ug dapat makakonect sila sa ilang kaugalingon culture. Now, the third impact of globalization on education is what we call the technology integration. It refers to the online platforms, the virtual classrooms, and the international academic collaborations. Those are the results of globalization. I want you to remember that during the pandemic days, globalization and technology played a huge role in keeping education going. Makita man gid nato nga in the absence of face-to-face, natay online classes. So through online classes and digital platforms katong atong mga Google Classrooms kana sila, students were able to continue learning. Naka-attend sila mga virtual seminars, bisan mga teachers ang ilang mga seminars kay virtual naman, and even collaborate with international peers. This happens to those mga admins naman po. Pero ang idea sini is international peers. We can easily have a seminars and collaborate with those person internationally na makatabang sa ato. So this clearly shows that technology connects learners from different parts of the world. It really it's a good idea nga nakatabang gid ni beyond sa atong borders. Not only sa lingig, not only sa Tandagra, but even gani sa atong online classes, nagkalahi-lahi man nga lugar. But because of these online classrooms, mas nakakonekta, mas makakandakta og kaning klase bisan pag dili na mag face to face. But not everyone had the same experience. Dili gid tanan. Makita man gid most of the students, no, mostly sila especially kanang naa sa mga remote areas ng mga bata nga naay mga income nga gagmay ra, then nag-struggle gid sila sa ilahang panginabuhi. Aside from that, wala po sila internet. Wa sila daghan gadgets, ang uban school di maka-provide, or wala po sila reliable nga mga electricity, ang uban gani naggamit sa mga bilon, kandila. Mo na nahimo nga problema. So, mo ning problema nga dili di ay tanan mahatagan og solusyon sa digital world. In short, mo ni ang gap nga nahimo nga naglisod ang technology pag-thrive sa atong mga lugar. Even sa atong morning challenges nga na link ang atong technology. So in science education, common man pud ni, this divide can be seen where students can join virtual labs. Ang uban maka-join sa virtual labs, ang uban pud dili. Katong mga klase nato. Kaya di man pud pwede nga kuan ta kaning katong maga-modular lang ta. Nagkinahanglan gyud og assistance. Now, in order for a teacher nga maka-assess sa atong mga estudyante,
Then matabangan pud nila ang uban through online. So mao to mag-conduct sila og kaning mga online nga mga science projects or virtual labs. Ang uban nabilin gyud digid ka kaya sila. So it reminds us that while globalization offers great opportunities, kasi itong ganiha, it also brings challenges. Nga ang atong schools, ang atong governments, kinahanglan gid nila ma-address. Kinahanglan nag-equal learning experiences and opportunities nga dapat inclusive gid sa tanan mga bata. Luckily, these days, makita man nato nga ang mga ICTs, especially sa mga big schools, provided man ang mga technology, laptops, tapos ay mga tablets, but those tablets dili enough to cater the needs sa tanan mga bata. And even if in the presence sa atong mga ICT nga mga equipment sa atong schools, makita po nato nga not everyone are interested mo gamit kay even the system o kaning atong mga nag-handle ani mahadlok pud sila ang mga bata mahaguba of which dili din mailisan. So daghan gid nagyapon tay mga problema bisan pa naatay gitawag nga advantage sa globalization na pud disadvantage ana. Now, for the last impact of globalization on education is the cultural exchange. Very common gid ni siya. This refers to the students who are exposed to global media, travel, and online interaction. So, di man siya mulayo sa idea sa katong ICT integrations. Kay most of the Filipino students learn new science methods and become more aware of global environmental problems. So, kasagaran yun karon nag-involve na taog kaning pag-research kung sa mga problema globally, but they maka-notice mo gid na that most examples came from other countries, no? Ang mga methods, mga scientific methods, and mga experiments, and mga discoveries, gikan gid sila inasod. Which, makaingon pud ta nga, dapat mag-create pud tag kaning project or science project na fit sa atong own community. Including sa mga local ideas, traditional beach cleanings mga clean-ups, and using biodegradable materials nga gikan sa ato nga mga native nga mga plants. Common gid na. So, ang example aning cultural exchange is kanang makatabang using globalization. This will help students learn and work with others around the world. Example for this, but it is also important to use local knowledge, no? Dili pwede nga ang atong mga bata maggamit na sila og uban nga mga resources. Kami gid taga to upload ng mga local knowledges and to make the science meaningful to their own lives. So mao to nga dapat time nga kaning cultural exchange nga while the others are conducting classes online, example, pwede sila mag-sharing sa mga ideas sa ilang mga classmates nga gikan sila nasod. So, i-promote nato ang atong ways sa pag-solve sa mga global problems, international problems, issues. Then, ang uban pud mamina pud ta so nato exchange of ideas. So, we are also promoting our own culture. Let's talk about the education's role in cultural transmission. As we all know, education is one of the main ways we pass on our culture to the next generation. So, bisan sa tuwagan sa una, we were able to learn our cultures through educations. The lessons we learned from school, the stories our teachers shared, or even the way we celebrate or the events, especially sa mga buwan ng wika, those reflects our society's values bisan sa ilang mga beliefs, sa mga belief and traditions. Through education, young people learn not just knowledge and skills, but also what it means to belong in their community. Na sila ikon ba kaning sense of belongingness. Tingnan na ka-importante ang education. In the context of globalization, schools balance modernization and preservation of local culture. Meaning, schools today have it is really important to balance
na ma-maintain sab nato ang modernization and preservation sa atong local nga culture. They need to teach students new ideas. Kana, part na sa itong modernization sa mga technology, mga 21st century skills. Kana. So, we can keep up on the modern world. Mga scientific methods. Kana, nindot kayo tudlo ng mga bata na. But at the same time, they should also help students remember their values, their own traditions, ang atong mga belief as Filipinos and local practices nato, especially sa mga local areas lang gid nato. Kana important gid kayo, especially kung mabilong ta sa mga certain nga mga cultures, dili gid dapat na mawala. Itudlo gid na sa to ang community. By doing this, education prepares learners para sa future. Mahimo silang globally competent nga mga individual embedded with kaning gitawag na mga 21st century skills while keeping them connected sa ato ang cultural identity. Kanang samtang sila nag-learn tapuan kaning pa-better, pataas, paangat. Pero kuan sila, connected sila as Filipino. Dili sila mataptan sa uban ng mga western ng mga kaning cultures. For example of this, sa atong eskwelahan, students use computers, magamit sila online platforms para mag-research sila, makicommunicate sila sa mga other learners uban sa to the other world, parts sa atong kalibutan. Makita ginato nga napakita ang modernization. But they also celebrate buwan ng wika, di ba? Sa eskwelahan nato, nakatudlo taog kaning modernization. At the same time, wala po nato nalimtan ang pag-celebrate sa buwan ng wika. Mag-study tag mga local folktales, bisan ganit sa mga book, na dito sa mga Filipino books, na pa dito sa mga local nga mga folktales, di ba? Mag-perform tag mga traditional dances, even sa fiesta ng nayon, sa mga events, mga celebrations, kana makita ginato na sa school, and learn about indigenous ways of life. Nga mapakita nato nga na-preserve gud ang atong mga cultures as Filipino. Through this balance, kay nabalanse man nato, students gain modern skills for a globalized world, prepared na sila sa mga 21st century skills. At the same time, kanang proud sila as Filipino nga dalhon nila ang ilang pagka-Filipino bisan pa asa sila padulong sa tibuok kalibutan o asa sila abton sa ilang knowledge nga na-gain. It will remind us that education is not the only way, it's not about kaning moving forward. But also, i-honor nato ang asa tagikan. Nindutay kayo ang kaning rules sa atong schools. Kinahanglan ma-balance nato ang modernization and preservation ng kanato local culture. In the context of globalization, teachers serve as a cultural mediators. In short, teachers help students appreciate nila ang both global and indigenous perspectives. So, dako kayo ang role sa teacher in connecting modern knowledge sa local nato nga mga traditions. Para ang mga bata po, makasabot po sila sa tibuok kalibutan, makasabot sila sa ilang gipuy-an nga kalibutan, at the same time, mavalue po nila kung ang ilang kaugalingon nga heritage o ilang gigikanan. For example, for that, in science classes, students might discuss global issues like climate change, kana, magamit ang mga modern nga mga data, graphs, and technology. At the same time, kaning makarelate po ta sa mga ideas sa indigenous weather practices. Dili na pwede mawala. Kay pwede ta mag-gather og mga idea, example sa mga local farmers, kung saan nila pag-predict sa rain by observing the animal behavior or wind patterns. Diba? Not only the clouds, i-observe sa mga local farmers, but also the behavior ng mga animals. Example sa mga birds. Kung panabay bagyo nga kusog, makita nato nga na ay migration nga nahitabo. At the same time, this will help students see both global science and traditional wisdom nga kaning valuable para sa ilaha. So another example for that is when a teacher include indigenous environmental practices in their lessons.
like tree planting kana. So napatay tradition nga mga tree planting, sustainable fishing methods kana mga traditional nga way usaon nato pagpangisda or the bayanihan system, which are known as mga local gid nga mga values or mga indigenous to mga behaviors. So this shows students that the Filipino culture and indigenous knowledge plays a big part sa pag-address sa global changes. So wala lang ta nag-change sa mga bata sa ilang idea about sa climate change, kung diligid sila mo automatic kung unsa ang gisuggest sa internet, mo na solution dayon. Kinahanglan pud nga mag-look back sila sa ilang heritage, unsa ang mga local techniques sa mga local farmers or mga kaning mga kuan kinaraan kumbaga related sa culture of which nga madala pud nila sa ilang pag-study. This approach, makita ginato nga ang mga bata maka-learn sila nga ang science is not the only way or makita nato is not the only way to find out nga naara sa books ang mga solution naara sa internet, but also rich ta sa experiences sa mga practices sa atong kaugalingong komunidad. It will help students nga ma-appreciate ang learning. At the same time, meaningful with kaayo ang ilang learning kay ang ilang global knowledge is founded man sila sa ato ang local reality. Mas makasalig sila nga ay connected me kana makarelate sila sa ilang local knowledge. Now let's proceed with multiculturalism. Multiculturalism is the recognition and respect for cultural diversity in a society. It promotes inclusion, equity, and respect for differences of ethnicity, language, religion, and traditions within the educational system. Multiculturalism means you are recognizing and respecting the cultural diversity that exists within the society. So, makita nato nga we are living in the world nga daghanay gid kaayo ang culture involved as a tagikan kung mga diversified ta. That's why this multiculturalism and education, it promotes inclusion, equality, and appreciation of people's differences, whether in ethnicity pa siya, language pa siya, religion, or traditions. In education, relate na to ni, multiculturalism, it will help schools create environment nga ang mga bata makafeel sila nga dawat sila and valued sila. It teaches young people to be open-minded. Kanang makita sa mga bata nga ay gidawat ko. Kanindot ani nga feelings. So, mag-motivate sila. So, ma-open ang ilang mind. Unsa pa di ay ang naaana ang culture nganong wala man sa discriminate. So, ang school dapat kabalo siya mo facilitate sa respect sa specific or mga diversified ng mga culturals or cultures. Makarespeto, din makasabot po sa mga qualities that are very important sa ato ang school karon. Kaning once globalized na baya ang kalibutan, dapat ang mga bata kabalo sila mo interact with the diverse nga mga cultures, ang ilang mga backgrounds, yung ana kay importante ang school ana. That's why ang school dapat mag-facilitate siya unsaon pag hatag og value sa nagka-diferensya nga mga cultures. For example, in multicultural classroom, students from different backgrounds are encouraged to share their own customs, foods, and languages during schools events like United Nations Day or Cultural Appreciation Week. Kana, bisan sa atong eskwelahan, napod siguro na kanang makahatagan sila way or time sa kaadlaw nga mapakita nila ang ilang culture, mga dances, ilang mga language, ilang mga pagkaon. Then, teachers also include lessons or mga stories sa iyang kwan sa or even the mga examples from different cultures, no? Nga ang uban
maminaw ang mga bata makadungog sila nga ay nga di ay mas makasabot sila. They will understand sa nagkalailahi nga mga identity nga nagrepresent sa the way sa pud sila nagikan. No, through these experiences, students not only learn about other cultures but also helps develop empathy. Kanang ma-feel makakuan sila, kanang makabati po sila respect and a stronger sense of community. Once na atay respeto, natay empathy, ang atong mga estudyante ana maka-create kita og kaning stronger sense of community. No? In this way, multicultural education helps build a more inclusive and kaning malinawon nga society. Starting right inside the classroom. Kana nga mga idea mahatag ra gid na sulod sa classroom, no? Magsugod gid na ang pag-value sulod sa classroom. Let's talk about the aims of multicultural education. The first one is to promote cultural awareness and reduce prejudice. We should know that school plays a very important role in promoting cultural awareness, especially in reducing prejudice among students. It's because when learners are taught to understand and respect people from different backgrounds, mas open-minded sila. They are less likely to judge others unfairly without even knowing them first. So, karon na ba mga bata kay dali ay lagid kayo sila mo kaning mo judge og tao. Especially pag wala pa nila nailhan din ang ilang nakita kay medyo itom or different sila ha. Laha gid ang katawan. Matingala gid na sila na. So for example of this, ang eskwelahan maka-facilitate sila nga ang mga bata mahimo silang aware sa mga culture sa different backgrounds. Pwede mag-organize si teacher o kaning cultural exchange activities. In what way? So, students will share their local dances bisan sa mga pagkaon nila or sa mga stories of their backgrounds, silang kultura or asa nga sila lugar sila gikan. And this will allow everyone to understand and to appreciate each one of sa ilang mga classmates. Bisan pa sa ma-appreciate nila ang diversity and realize that differences are something to celebrate. No? Dili siya ingon nga makapa-divide but maka-celebrate sila. Through these kindness activities facilitated by school or teachers, ang school maka-create sila environment nga naay respeto, naay empathy, naay unity, and especially ma-feel sa mga bata nga accepted sila and dili sila ma-judge. Kumbaga, safe environment ang naa sa mga eskwelahan. Another way school promotes multicultural education is by kaning i-include nato no ang second nato nga aims, include diverse cultural contribution in curriculum. So include nato ang diverse cultural contributions in curriculum. This means teaching lessons that highlights the achievements, traditions, and the knowledge of different groups. For instance, na mga achievements ang history sa ato, ang literature ng mga klase, na mga achievements mga sa different ng mga kultura. No? Ang mga teachers, pwede gid na sila kaayo nga i-highlight nila kung unsa ang mga kaning i-discuss nila silang klase, ang Philippine heroes. Okay, wala mang nga Tagalog na sila tanan. So, gikan na sila sa different regions. Gikan sila sa indigenous ng mga folktales, or bisan pa, makahisgot sila o kaning sa western ng mga writers. Kana, for as long as kanang bisan pag-diverse ang kultura, ang ilang contribution sa literatures or sa mga events, makita or mabalaan sa atong curriculum. So, in science, they can include indigenous farming. Kana, common mong gud kayo ni gamiton ginako na. And healing practices alongside modern scientific methods. Kung makabantay ta,
makatawag gini sa mga bata nga makbalan nila nga ang ilang kultura naday mga herbal nga makaayo. There are valuable knowledge sa ilang society nga mag-encourage sila nga yes, amo ani. It will give them pride magikan ni sa amo ang culture. So, ana ang ikaduha nga aim sa multicultural education, include diverse cultural contribution. So lastly, ensure that all students, regardless of their backgrounds, experience equal opportunities in learning. School must make sure that all students have equal opportunities to learn. Regardless of their background, language, sa banananggikan, or maybe ilang economic status of which pinaka-common nga pag pobre ka, tama na gid ka diha, pag dato ka dapat taas ka. So, dili nga ang school dapat. School must give equal opportunities for the learners. This could mean proving translated materials or visual aids for students nga bisan pag nag-struggle sila English, ang school mag-provide og mga kanimang visual aids para sa ilaha. Kung dili sila kasabot og language, tagay picture nga mas masabta nila at the same time nga bisan pa kana makabantay common gid ni sang classroom observation kay naa ni sa una nga naay specific nga kultura sa indicators nga unsaon nimog address ang mga needs ani nga mga bata. Example, kung naa ba kay mga bata gikan sa kanang mga tribo no of which di man gid sila makasabot og English, lahi man gid sila sa mga bata nga nasa lungsod ra. So ang trabaho sa school ilaha gid ang paiguan nga maka-learn ang bata regardless kung unsa pa ang ilang gigikanan. Basta kay makahatag sila og opportunity sa bata nga mag-learn no matter what. Equal opportunities in learning. It also means offering scholarship or remedial classes to support students who need extra help. So, dili gid na basta-basta ang trabaho sa multicultural education. Kay by doing this all, kani sila tanan, school promotes fairness. Makapromote gid ta og kaning pantay-pantay sa mga kabataan. Inclusion. Kanang ma-feel nila nga na-belong sila. Ma-feel nila ang accepted sila. Then equality, ensuring that every learner is given the chance to grow. Nga musaksid sila to reach their full potential. Nga na gid naka-importante ang multicultural education. Let's proceed on education's role in promoting multiculturalism. So the first role is for the teachers to facilitate inclusive discussions and activities that celebrate cultural identities. Every teacher should play a big role in creating an inclusive classroom. Si teacher manggod ang responsible para sa pag-welcome o paghimo sa mga activities nga ang mga estudyante or every culture, every background of the students are respected and celebrated. So, encourage ang mga students nga i-share ang ilang kaugalingon traditions and experiences. Kana, for example, during the Cultural Heritage Day, o kana ang mga bata, makahimo sila sa pag-perform sa mga kanta, sa ilang cultures, sa ilang mga tribo, then, ang mga sayaw, ilahang ma-share, matudlo nila sila mga classmates, or kaning mapakita nila sa environment nila, sa community sa eskwelahan, or bisan sa lang mga stories. Nagikan silang komunidad. So, they are learning also to appreciate the cultures of their classmates while appreciating their own. Kanang vice versa na sila kay given nga diverse ang atong mga students, gikan sa nagkalahi-lahi nga mga kultura, once mag-share ang isa, maminaw ang isa, makalearn sila about ani, then another is makalearn na po sila about ani,
in short, ang ilang mga classmates mas maka-appreciate sila sa mga kultura sa ilang palibot. The second one is the school conducts multicultural events, language days or heritage projects. So ang schools kinahanglan sab sila mo suporta for these efforts by organizing multicultural events kanay or hining gitawag nga language days and heritage projects where students proudly showcase their native languages kanang magtudlo sila sa mga dialect or languages sa ilang kultura nga mag-learn pud ilang mga classmates, then sa ilang traditional nga mga clothing pwede pud na ma-add sa atoa nga kaning pag-support sa ilahang kultura, especially sa mga practices nila, sa ilang cultural practices. These activities, kani sila tanan, it will help them build unity. Ang imong eskwelahan, ang imong classroom, nga adunay mga bata, they will take pride kung asa sila gikan nga kultura. And the deeper their appreciation sa ilahang kultura, mas connected ang ilang learning. Kanang mas makasabot sila bisan pa sa kanang diversity sa mga bata. Pangtulo is lesson integrate local, national, and global context to broaden students' perspectives. Teachers make lessons more meaningful. Importante na sa ato ang mga teachers, no? Kinahanglan kita as teachers nga naata sa multicultural nga mga educations, kinahanglan ta nga i-connect nato ang local, national, or mga global nga mga context sa itong lessons. For instance, kanang mag-discuss ta about sa environmental issues, which they can relate global topics like climate change, then i-relate sila sa local practices, such as kanang along with sa pag-change na nato climate, what will you do or what can you do as a student? So, partly, makahimo sila ka ng coastal cleaning, clean up sa mga baybay. Or kung naamo doon sa mga bukid, they can have a tree planting activities. So, although ang mga global topics or mga dagkuan na gid ng mga problems like climate change, pwede sila makahuna-huna sila og mga local nga mga solutions gamit lang ang naa sa ilahang kultura o sa ilang lugar. This helps students see that their local actions can contribute to solving global problems. So kaning mga approaches nga giingon nako gaina, both teachers and schools maka-help sila pag-develop sa learners who are kanang mahimo silang open-minded. Mas respectful sila, then globally aware sila sa ilang palibot, no? Sa mga even the other countries, through sharing sila, then students who value their own identity, mas makasabot sila sa pag-appreciate sa ilang kaugalingon and mas ma-appreciate pagid nila ang learnings around them. So, ingana ka-importante ang rules sa education sa multiculturalism. To further understand about the multicultural education, let us first discover the indigenous and multicultural perspectives in teaching science or science teaching. So it means that in teaching science, we will include the ideas and the knowledge nga gikan sa different nga mga cultures. No? This approach makatabang gid ni sa mga bata nga ma-realize nila that science does not only come from laboratories or sa mga textbooks, sa mga libro nga gipanghatag sa mga teachers or sa school, but it also exists sa everyday nato nga mga practices and sa mga wisdom gikan sa different sub nga mga communities. Example for that, when we teach about plants and medicines, ang teacher pwede siya mag-include sa mga indigenous nga mga knowledge using sa mga local communities nga herbal plants for healing. Kana namang kita example kana mga kalabo, hilbas, namang kita mga herbs.
So, we can use that knowledge, ma-integrate nato yaan sa science nga mga concepts. All you have to do is just find sa mga evidences or mga articles nga nagagamit sila na through mga scientific methods sa gihapon. So, this can be compared with modern medical science. Para makapakita po nga both traditional and scientific ways of knowing na po sila yung value, makontribute po sila sa development o sa pag-understand sa mga health. Di ba? Dili ra kayo mulayo kay by connecting cultural knowledge with scientific concepts. So, i-connect na to ang cultural knowledge sa scientific concepts. Students learn about science. They can learn deeper. Ma-appreciate nila ang kultura. At the same time, mas connected sila sa ilang kultura. Then, mas makasabot po sila sa ilang gi-studyhan about science. So, in this part of our lessons, we will explore the indigenous and multicultural perspective in science teaching. We will focus on how teachers can integrate indigenous knowledge system into modern science education. Kato mga knowledge na sa mga teachers or kaning mga knowledge nga gikan sa mga local farmers sa atong locality, community, pwede nato na ma-integrate or ma-connect nato sa ato ang modern science education. So by doing this, we can make science more inclusive by means of ma-feel sa mga bata nga within the locality, mas naday science diri, naday ay behind nga explanation aning mga panginingtanan, mas meaningful sila and connected sa learners' real life and cultural context. Now let's talk about the Indigenous Knowledge System or the IKS. This refers to the traditional knowledge skills and practices that indigenous communities have developed and passed down through generations. These are based on their experiences and close relationship with nature. Indigenous knowledge refers to the traditional knowledge of mga innovations and practices developed by indigenous communities through experience and cultural transmissions. So, this includes deep understanding of areas like agriculture. Since makabantay ta kakaning IKS, nakabase sila sa ilang kaugalingon experience and close relationship nila with nature. In short, mas focused sila sa pag-understand sa nature through experience. They may include deep understanding of the areas like agriculture, sa mga medicine, ecology, or even astronomy. For example, ang indigenous farmers have long practiced sustainable ways of planting. Dugay na gikayong panahon nga natay mga pamaagi sa sustainable ways of planting, such as crop rotation, and organic composting, nga sila, makatabang gina sila nga ma-maintain sa soil ang fertility and maprotektahan pud ang biodiversity. Interestingly, kaning mga traditional nga mga methods, maka-reflect po sila the same principle valued in the modern environmental science today. Karang makita nato nga kung unsa ang ginasuggest sa mga scientists or mga experts, especially sa agricultural nga industry, kung unsa gibuhat sa katong mga karaan nga mga farmers, the same ra gihapon sila. In short, kaning IKS, mo gini focus nila nga mas ganahan sila nga ang experience nila kay related sa nature. This shows that the indigenous knowledge is not just kanang dili sila outdated, no? Kanang continuous siya, continue sila nga nag-offer og important nga lessons that can guide sa mga present nga mga challenges like mga climate change Kadtong mga previous nga mga knowledge mahimo to sila nga guidance, nga guide para adunay kaning mga like kaning mga problema nga naa sa ato karon like kaning climate change and environmental sustainability
pwede po na siya masolusyonan gamit ang mga previous nga mga knowledge. Now that we have understood already what indigenous knowledge system all about, or kaning IPS, the next question is, how can teachers bring these valuable insights into the classroom? Now, try to think sa imong lingkuranan karon. Kung saan man sa teacher nga madala ni ang mga valuable insights into the classroom. So the answer is very simple. The teacher can integrate the IPS by connecting scientific concepts with local knowledge. So i-integrate lang tong mga kaning IPS sa makonect siya sa scientific concepts ngadto sa local knowledge lang. Sa kaning mga community nga mga practices kana, then sa ilang mga sa culture nila nga mga ginabuhat, pwede rin ito integrate nga knowledge. So, for example, when teaching about ecosystem, they can invite students to explore traditional ways of farming or fishing in their own areas. Kana, natay pwede sila mag-invite sa mga traditional mga ways. But, these practices often reflect sustainable methods. Kaning, mas align siya sa modern environmental science. Nga naman, ang mga traditional ways, dili ra gid siya mulayo sa kung unsa ang atong mga modern ways karon. Kung sa una, na ay mga kulang pa sila explanation, na pa sila gibuhat nga ana, pero wa pa sila kabaloon sa gid ang deeper explanation ani. Sa modern science, gina-explain na to tanan and mas gi-improvise pa siya using technology. In this way, teachers make science more relatable. Mas makarelate ang mga bata. At the same time, meaningful siya because students can see how the subjects connects their own culture. Then sa ilang daily life pod, makakonect ilang subjects. So dili sila ingon nga maglisod pag sabot kay naman sila experience sa daan. Ingon pa nila, experience mo na pinaka-best nga teacher. It also helps mag-preserve sa indigenous wisdom sa ilang kultura, sa ilang komunidad, while gi-promote po nila ang respeto for diverse nga kaning worldviews. So natay respeto, proud ta, mas nakuha nato ang ato ang kaning pagsabot, well connected ta sa ato ang roots kumbaga. Let's proceed on the benefits of multicultural science education. Integrating indigenous perspectives into science education brings many benefits to both teaching and learning. First, it encourages respect for diverse worldviews and recognizes that science is not limited to Western discoveries. So, for example of this, is when studying about the plants. Teacher can discuss how local communities use herbal medicine alongside modern pharmacology. This helps students see that both systems mag-offer sila og valuable insights about sa health and nature. For the second benefits, it promotes critical thinking, because students can compare and evaluate both Western and indigenous approaches. For instance, nata sa lesson about sa kaning soil conservations, they can analyze modern scientific techniques and i-compare nila kung sa putong traditional nga crop rotation and intercropping methods. So, na sila comparison. Through this process, they can develop the ability to think critically. Makompare nila contrast, makadevelop sila kaning critical thinking, and they can appreciate the strengths and limitation of each other's approach. Now the third one, it makes science more accessible and meaningful. When lessons include cultural knowledge,
indigenous learners feels like kanang recognize sila and valued. For example, kaning learning astronomy, kanang common mga kani through Filipino constellations like Balatik, nag-connect siya sa students' cultural heritage with scientific concepts about sa stars and seasons. Bisan gani sa kanang salida nga Moana gani, nga gamit gani sila constellations para for navigations. In short, kanang this makes lessons more engaging and relevant to their lives as long as related sa ilaha nga kinabuhi na experience nila, na compare nila, nga na-observe nila using their own senses kaning kanang mo ng reality sa ilaha ba. However, kani nga mga benefits promising kasi paminahon, but it also comes with some challenges. While integrating indigenous and multicultural perspective in science teaching, kanang maka-offer siya og kaning benefits. Of course, di gid mawala ang several challenges that teachers kinahanglan gid ma-address, no? So first is the lack of resources and teacher training on indigenous perspectives. Normal, many teachers wala gid kayo sila kaning access sa materials or mga proper training on how to incorporate this indigenous knowledge into their science teaching. Example, kay a teacher may want to include local farming practices in lesson nila sa ecology, but ang problema is lack sila sa reference books or guidance nga nag-connect ani nga practices with scientific explanations. So, in short, mo na ang limitation sa isa na sa limitation sa ato ang kaning indigenous pag-integrate sa indigenous and multicultural perspectives sa science teaching. Second one is kaning bias towards Western sciences, where indigenous knowledge is often seen as inferior. Common gid kay na sukad pagid na sa elementary pa mi or sa mga bata na para sa preschool. Usually ang Western science gid ang bida. Unsa di ay kung mugamit ang mga indigenous knowledge nato, no? Why can't we use indigenous knowledge sometimes? Undervalued magud kayo or viewed less. Nga murag dili naman siya scientific kay na-observe man siya sa palibot nato. Ay kanang herba buena. Ay nag-inom ana tambal ra kay di man siya scientific. So, the thing is, traditional herbal medicine might be dismissed as more kanang superstition lamang gani kanang makaingon ta nga ay wala kuno na siya tuo man tinuod sa mga bugtot, even though many of its principle kanang ma-explain ba sa kuan kanang na-apply ba siya sa modern pharmacology, bakon ba siya naa ba siya sa mga modern medicines. In short, naagid na pud na siya scientific nga explanation and scientific values. It's just that bias lang gid kaayo ta pag-abot sa kaning mga indigenous nga mga knowledge when it comes sa mga science. Lastly, the need to balance scientific accuracy with cultural sensitivity, ensuring we respect traditions while maintaining scientific integrity. Teachers, kinahanglan gina i-balance ang scientific accuracy with cultural sensitivity. Ano po sa may pasabot ani di ay? It means i-respect lang gid nato ang cultural traditions, ana lang gid na ka-simple. While gi-ensure pud nato ang lessons nato nga kanang scientifically sound siya. Kumbaga, win-win situation siya, respected ang tradition, nga culture, nga mga knowledge, indigenous knowledge, kana pa na sila. At the same time, kaning nag-remain ang atong lesson nga firm pud siya. Dapat siya mga basis. For example, kung mag-discuss ta og mga folk methods in predicting storms, kana usually common man gud kayo sa una. Teachers can explain how these practices work in their cultural context while also introducing modern meteorological tools. Pwede ta nga gamiton po nato pag-explain kani basta na yung mga birds nga mulangyaw gikan didto sa kasadpan padulong silangan kana. Uy daghanay kaayo mo kuan ang clouds ing ani nga formation niya. So pwede na siya nga mahimong basis sa una. But this time, mugamit po tag mga
scientific ang mga tools. Mas improvise siya, pero nagod say connection good. This approach allows students to appreciate both traditional wisdom kanang kaingon ta nga traditional kaayo pero at least knowledge gyapon siya. Ma-connect siya, ma-appreciate kana at the same time mas masabtan pud ang scientific na to nga explanations without walay na compromised nga side. Win-win situation kumbaga. By recognizing these challenges, bisa kaning tulura, educators can find better ways to create lessons that honors both cultural diversity and scientific inquiry. Kay mao man sining mga gaps kumbaga sa ato ang kaning multicultural education sa pag-integrate ani niya dito sa ato ang kanang education system, then daghan ba ang mga changes ana, then ipag-adjust pa pud nato. In short, pwede ta makahimo og kaning makakuha og something pang-innovate para sa pagtudlo nato sa mga bata. Walay mga ang ilang mga culture nila ma-appreciate, ma-feel nila nga connected sila sa ilang mga lessons sa daily life, at the same time accepted po sila. Makaka-learn sila, makakuha sila pride sa ilang culture, at the same time kanang nag-learn po sila. To help us reflect on how culture shapes education, let's do a short activity. So think about students or people around you, your classmates, peers, or community members. Observe and reflect on their cultural influences you can see in their behavior or learning styles. You may use these guide questions to reflect. So the first question is all you have to do is what observable cultural influences can you identify among your students or classmates? So for example, this could include language use, gamitin nga language, belief, local practices, family values, or ways of showing respect. For number 2, how do these cultural influences affect learning styles or classroom interactions? You might notice that some students prefer group work because there is a strong sense of community, while others value independence or competition. So, nasa na diferensya, no? Then, for the last question, how do you respond to these cultural differences? So, think about how teachers or students adjust their strategies. Perhaps by using examples from local culture, or encouraging inclusivity, or showing sensitivity to traditions. You can have your answer sa pagsulat guro or i-type rin nyo sa Microsoft Word. I-submit na din nato later. Then, this reflection, by the way, it will help us understand that education is not just about learning facts. It's about transmitting culture and recognizing the diversity that shapes how students learn. So in conclusion, today stands between kaning sa education ba, nagud tay duha ka important nga goals, no? Keeping our culture alive and adapting to fast changing global world. Duha na sila. It's more than just teaching lessons or facts. It's about passing on values, stories, and ways of understanding each other. When teachers include multicultural and indigenous perspectives, students don't just learn about science or history. They also learn, kanang maka-learn po sila, kanang see the world through different eyes. Mas makasabot sila, maka-develop sila og empathy, dili sila judgmental, kanang na sila respeto
sa uban nga mga kultura. They become more open-minded. Then, proud sila sa ilang kaugalingon nga culture. So, in this way, education help us build a generations that both globally aware, at the same time, rooted to their identity. So, that would be all for my report. Thank you.